नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरत नूह शुरू करेंगे। सूरत नूह जो है इसकी आयत 28 और रुकुआत जो है उसकी तादाद 2 है और ये मक्की सूरत है। और जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है ये सूरत है। और ये भी चीज़ हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी सूरत जो है वो नूह अलैहिस्सलाम ही के बारे में है। समटाइम्स जैसे और सूरतें भी हैं, जैसे सूरह इब्राहीम है और सूरह यूनुस है, तो हम ये देखते हैं कि वो सूरतें पूरी की पूरी जो है सिर्फ उसी पैगंबर ही का वाकया नहीं है, बल्कि उसमें और भी चीजें जो है वो बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर सूरह नूह जो है इसमें ये नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है और पूरी की पूरी सूरत जो है वो नूह अलैहिस्सलाम ही के बारे में है। और ये कि इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है नूह अलैहिस्सलाम जो है वो सब्र के साथ और इस्तिकामत के साथ उम्मीद के साथ जो है तौहीद को फैलाने का काम कर रहे थे, यानी लोगों को तौहीद की तरफ बुला रहे थे। और किस तरह से यानी उस काम के लिए उनको कितनी ज़्यादा स्ट्रगल, कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही थी। और इसके लिए ऑब्वियसली यानी जब आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में इस्तिकामत और सब्र जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान जो है वो इस्तिकामत से काम को करे और सब्र के साथ करे और फिर उम्मीद भी रखे। और पीछे जो है जैसे कि सूरह हाक्का में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया कि फसबिर सबरन जमीला, कि आप सब्र कीजिए, सब्र कैसा, जो कि खूबसूरत हो। तो अब इस सूरत में जो है ये पता चलेगा कि बेहतरीन और खूबसूरत सब्र जो है वो कैसे होता है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उन्होंने 950 साल जो है तबलीग की और बमुश्किल जो है वो 80 के करीब लोग जो है उन पर ईमान लेकर आए थे। तो बहुत ही, ये जिसे कह लें कि टफ कौम थी जिनके साथ उनका वास्ता पड़ा था, और बहुत ही मुशक्कत उन्होंने उठाई उनको इस्लाम की तरफ लेकर आने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि बहुत थोड़े लोग थे जो कि इस्लाम लेकर आए। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि नूह अलैहिस्सलाम जो हैं इनकी कौम में पहली बार जिसे कह लें कि शिरक आया। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बाद हमें यानी पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं और पहले नबी भी हैं। और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं कि जिनकी कौम में फर्स्ट टाइम जो है वो शिरक में जो है वो मुब्तला हो गई थी। और उससे पहले यानी क्या था कि लोग तौहीद पर थे। दो कि ऑब्वियसली इंसान होने के नाते इंसान गुनाहों में मुलविस हो जाता है, लेकिन ये कि शिरक का गुनाह नहीं था। तो ये कौम थी जिसमें कि पहली बार जो है वो शिरक आया। और इसी उसमें जो है नूह अलैहिस्सलाम को फिर खास तौर पर किस लिए भेजा गया कि लोगों को जो है वो तौहीद का पैगाम दें, तौहीद की तरफ बुलाएं। और क्या था कि उनके लिए बहुत यानी सब्र आजमा ये काम था जो कि उन्होंने 950 साल तक जो है किया। और एक और जगह भी जैसे हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम जो है उनकी क्वालिटी, जैसे यहाँ पर हमें पता चलेगा इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बेहतरीन अंदाज से उन्होंने जो है दावा किया, और ये कि उनकी खुद की पर्सनैलिटी जो है वो इस मामले में कितनी ज़बरदस्त थी। और एक और क्वालिटी जो नूह अलैहिस्सलाम की हमें पता चलती है वो क्या है, आबिदन शकूरा, कि बहुत ही ज्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने उनको अपना शुक्रगुजार बंदा कहा। और यानी वही बात कि सब्र और इस्तिकामत और उम्मीद और शुक्रगुजारी, ये सारी चीजें जो हैं हमें इस सूरत में इंशाल्लाह जो है वो पता चलेंगी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इन्ना बेशक हमने अरसलना भेजा हमने नूहन नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमिही उसकी कौम की तरफ। किस लिए भेजा, अन अंदिर के डराए उनको, किनको, कि अनजिर डराए कौमा का अपनी कौम को, मिन कबली इससे पहले, अन ये के यतियहुम आए उन पर, आदाबुन अलीम दर्दनाक अजाब।
اب یہاں جو پہلی آیت ہے اس میں یعنی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو انذار کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انذار ہوتا ہے یعنی ڈرانا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ خیر خواہی ہوتی ہے، یہ خیر خواہی پر بیسڈ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی کو جب کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کسی بھی نقصان دہ چیز کے بارے میں، تو اس خبردار کرنے میں، اس آگاہی دینے میں پیچھے بیہائنڈ کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ خیر خواہی کا ہوتا ہے، کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ شخص جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان اٹھا لے انجانے میں، غفلت میں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ آپ اس کو انفارم کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نقصان جو ہے یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیا تھا، کہ جیسے کہ وہ آگے بھی کہہ رہے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ اپنا انٹروڈکشن بھی اپنی قوم کو کیسے کراتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، کہ یعنی ڈرانے والا ہوں، اور کیسا ڈرانے والا ہوں؟ کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یعنی انہوں نے اپنے لیے کیا کہا کہ نذیر، یعنی وہی بات کہ قوم جو ہے ان کی بات کو سن کر جو ہے افینڈڈ نہ ہو جائے، اور جسے کہہ لیں کہ ان سے فرار نہ اختیار کرے کہ یہ ہم سے کیسی سی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ آبویسلی جو لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنے گناہ کو، اپنی غلط چیز کو چھوڑنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں انذار کر رہا ہوں، یہ جو تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس کے بیہائنڈ میرا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ہڈن پلان نہیں ہے، یا یہ کہ میں اس کے ذریعے سے کوئی میرے ذاتی مفادات اس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سراسر تمہاری خیر خواہی ہے جس کی بنا پر میں تمہیں جو ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اور یہ ڈرانا کیسا ہے؟ یعنی مبین، کھلم کھلا، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہی بات کہ کوئی ہڈن اور سیکرٹ چیزیں اس کے پیچھے نہیں ہے، کہ انسان کے کہ اچھا اس کے پیچھے تو کوئی سازش ہے، کوئی اور بھید ہے، کوئی راز ہے، پتہ نہیں یہ شخص ہمیں کیوں جو ہے۔ کیونکہ وہ لوگ ایک ٹائم سے، ایک لمبے عرصے سے جو ہے شرک میں مبتلا تھے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے پہلوں کو، اور پھر یہ کہ اپنے ارد گرد سب لوگوں کے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اس کام کو غلط کہنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس کام کو اوکے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، اور اچانک سے کوئی آ کر آپ سے کہے کہ آپ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اور جو سب لوگ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ کے باپ دادا کر چکے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو بیسیکلی اس چیز کو لے کر سب لوگ ٹھٹک جاتے ہیں، ایک دم سے ان کو لگے گا کہ نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی سازش ہے جو یہ شخص لے کر آیا ہے۔ تو یہاں کیسا ہے کہ نذیر مبین، یعنی جو کچھ بھی ہے کھلم کھلا ہے، بالکل سامنے ہے، کلیئر ہے بالکل، یعنی کوئی چیز بھی اس میں جو ہے وہ ہڈن نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ کہ آگے وہ کس طرح سے اب ان کا جو دعویٰ کا سٹائل ہے، جو تبلیغ کا سٹائل ہے، وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قدر یعنی پرفیکٹ اور ٹو دی پوائنٹ، اور جو اس میں سیکوینس ہونا چاہیے، جس طرح سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بلانا چاہیے، وہ تینوں باتیں جو ہے نا بڑے اس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ اعبدو، عبادت کرو، اللہ، اللہ کی، واتقوہ، اور ڈرو اس سے، واطیعون، اور اطاعت کرو میری۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے، اس کی عظمت کی پہچان ہے۔ اور یہ کہ جب انسان یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، اس کی پہچان جو ہے لوگوں کو کرائی جائے۔ کیونکہ جب اس طرف انسان جو ہے یعنی آ جاتا ہے، اسے اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بہت زیادہ یعنی دین کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس میں مسنگ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کون، وہ کس قدر عظیم الشان ہے، اس کی کیا کیا قدرت ہے، کیا کیا طاقت ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، کیا کیا اس کے احسانات ہیں ہم انسانوں پر، کس طرح سے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود، اتنی قدرت رکھنے کے باوجود، وہ ہم انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کس قدر محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف ہے، جو انٹروڈکشن ہے، جو ایک کنیکشن ہے،
کہ انسان کا، اس کے بندے کا اللہ کے ساتھ جو ایک اپنے رب کے ساتھ جو کنیکشن ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو بلڈ کیا جائے۔ اس کو بلڈ کیے بغیر اگر کہیں کہ انسان عبادت کر لے، انسان اچھے کام کر لے اور خوشی سے کرے اور اپنی مرضی سے کرے، ولنگلی کرے، خوش ہو کر کرے، تو یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کا جو کنیکشن ہے نا، وہ بیچ میں بلڈ ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو ہے وہ یہی چیز کر رہے ہیں کہ اعبد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف دے رہے ہیں، اس کی پہچان کرا رہے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اتقوہ، اس سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی بھی کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی یعنی کس طرح سے کہ ڈرنا، تقوی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے اور احتیاط کرنا۔ تو اس میں تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا ڈر اور خوف انسان میں ہونا چاہیے، اور اسی ڈر اور خوف کی بنا پر جو ہے انسان محتاط زندگی گزارے۔ اور یہ محتاط زندگی کیا ہوگی کہ انسان پھر جو ہے اپنے آپ کو یعنی برائیوں سے بچائے گا، دور رکھے گا، اور جو نیکی کے کام ہیں ان کو کر جائے گا۔ تو بیسیکلی عبود اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے اس کو بلڈ کرنا، اس کو اسٹرانگ بنانا، اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں تقوی پیدا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تقوی ہوتا ہے نا کہ جیسے لوگ اگر کسی کو کوئی صحیح بات بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ اچھا اگر تم ایسا کرو گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی مختلف چیزوں کا ڈر اور خوف جو ہے ہم نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو وہاں پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے اس کے دل میں ڈالنا چاہیے۔ اور کیا ہوگا کہ یہی وہ ڈر ہوگا، یہی وہ خوف ہوگا جس کی بنا پر وہ کیا ہے، اسی تقوی کی وجہ سے وہ محتاط ہو جائے گا اپنی زندگی میں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی تقوی جو ہے گناہوں سے، یعنی بیسیکلی تقوی کیا ہے کہ گناہوں سے بچ کر محتاط زندگی بسر کرنا۔ اور تقوی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہو، یعنی بیسیکلی محبت کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، محبت کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ تقوی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ محتاط ہوتے ہیں کہ آپ ہر اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ گناہ بھی اب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو آبویسلی گناہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کی نوعیت کا جاننا کہ یہ گناہ کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے یہ ہوا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو وہ گناہ ہوتا ہے نا کہ اچھا انسان مانتا ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نہیں مانتا یہ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میری مرضی یہ ہے، اور یعنی ایک تکبر جو ہے انسان میں آ جاتا ہے، اپنی خواہش کو، اپنی بات کو، اپنی چیز کو انسان بڑا سمجھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ نیچا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو یعنی جسے کہہ لیں کہ بہت بڑے لیول پر بات چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو، ہر طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سم ہاؤ کسی وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ پرعزم نہیں رہ پاتا، اس میں عزم کی، ارادے کی کمی ہوتی ہے، اس میں یعنی انٹرنل ویکنیسز ہوتی ہیں، ایموشنز جو ہے اس پر ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی یا یہ کہ انسان وعدہ کرتا ہے کہ ویسا نہیں کرے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھول گیا، اور غفلت میں، بھول میں جو ہے اس نے گناہ کر لیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ تھوڑے سے یعنی نچلے درجے کی بن جاتی ہیں، کہ ٹھیک ہے کہ انسان یعنی کوشش کر رہا ہے، اس کا دل نہیں کرتا گناہ کی طرف جانے کو، اس کا دل نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سے ناراض کرے، لیکن سم ٹائمز وہ پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اس میں ارادے کی، عزم کی کمی رہ جاتی ہے، سیلف کنٹرول جو ہے اس میں اس کی کمی ہو جاتی ہے، یا سم ٹائمز جو ہے ایموشنز جو ہے اس پر ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ سم ٹائمز جو ہے بھول چوک ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور انجانے میں، غفلت میں انسان جو ہے وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں کیا ہیں کہ ان کو یعنی پوری پوری کوشش ہونی چاہیے، اور تقوی کیا ہے کہ اس چیز میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے وہ اطیعون، اور اطاعت کرو میری۔ اب وہ اپنی اطاعت کا کہہ رہے ہیں، یعنی
उबुदुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत और उसका तकवा, अल्लाह ताला की ज़ात का तकवा इख्तियार करने की बात कर रहे हैं। और जब अतात की बात है तो क्या कह रहे हैं, वह अतीऊन, मेरी अतात करो। तो रसूल की अतात क्यों? क्योंकि रसूल जो हैं अल्लाह ताला के अ, जिसे कह लें कि नुमाइंदे होते हैं, पैगंबर होते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो अल्लाह ताला का पैगाम उनके पास पहुंचा होता है, सबसे पहले उस पैगाम पर वो खुद अमल करने वाले होते हैं। तो बेसिकली अमल करके वो इंसानों के सामने एक नमूना रख देते हैं, एक एग्जाम्पल रख देते हैं कि अगर अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करनी है तो उसका तरीका क्या है, ये तरीका है। तो बेसिकली क्या है कि अगर अल्लाह ताला की इताअत है तो वो कैसे होगी, उसके रसूल को फॉलो करके। जैसे कि हमें भी कहा गया कि हम यानी बेहतरीन जो उसवे हसना है वो किस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में है। और फिर क्या है, अब इसका फायदा क्या होगा, यगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम। अब ये भी देखें कि जब इंसान किसी को अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है, ये तीनों बातें बताने के बाद अब क्या है कि एक चीज हमें नजर आ रही है कि उसको कुछ इंसेंटिव्स भी बताए जाएं, कुछ उसके फायदे भी बताए जाएं। और यानी क्या है कि यह इसका फायदा क्या होगा कि इंसान अगर अल्लाह ताला की तरफ आएगा, उसका तकवा इख्तियार करेगा, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करेगा, उसकी इबादत करेगा, तो इसका फायदा उसको क्या होगा, यगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम, कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। क्योंकि इंसान है ना, इंसान हर सूरत में यानी ये चाहता है कि जब वो कोई काम करे तो उसके बदले में उसको कुछ मिले। और जब बदला ना हो तो इंसान का वो काम करने का दिल नहीं करता। जैसे वॉलंटियर ही है ना, समटाइम्स क्या होता है कि लोग बस समटाइम्स कर रहे होते हैं। और वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी होती है, फॉर सम रीजन उनको वो करना होता है। और कुछ लोग होते हैं यानी जो वाकई ही में जो है यानी बगैर किसी सिले के कर रहे हो, लेकिन मोस्टली बिहाइंड कोई ना कोई इंटेंशन उससे आप कुछ ना कुछ जो है एक्चुअली गेट कर रहे होते हैं। तो बगैर यानी एक चीज कि अच्छा उसका कुछ बदला इंसान को नजर ना आए तो वो करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ उनको वो एक तरह से तरगीब भी दे रहे हैं, एक तरह से उनको जिसे कह लें कि मोटिवेट कर रहे हैं, एक मोटिवेशन उनको दे रहे हैं कि अगर वो अल्लाह की इबादत करेंगे, उसका तकवा इख्तियार करेंगे, उसकी इताअत करेंगे, तो ऐसे में उनको सिला भी मिलने वाला है, रिवॉर्ड भी मिलेगा। और वो रिवॉर्ड क्या होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनके गुनाहों को बख्श देगी। अब यहाँ ये जो मिन जुनूबिकुम है, इसको दो तरह से समझा गया। एक तो ये कि जब ये इस तरह से यानी शिर्क को छोड़कर तौहीद की तरफ आएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि उन्होंने जो पहले उनके गुनाह उनसे हो चुके हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। जैसे कि हम ये चीज़ हमें हदीस से भी पता चलती है कि जब एक शख्स जो है वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके पिछले गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाते हैं, वो सब जो है वो खत्म कर दिया जाता है। और फिर दूसरा इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से भी है कि सारे के सारे गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे, कुछ माफ कर दिए जाएंगे। यानी मिन जो है वो कुछ के मीनिंग्स में है। तो वो कुछ कैसे, कि अल्लाह ताला के हक में जो कुछ भी उन्होंने कमी की तो अल्लाह ताला उस कमी को माफ कर देंगे। लेकिन इंसानों के साथ उन्होंने जो भी जुल्म और ज्यादती किया होगा, कहीं पर किसी की भी हक तलफी की होगी, तो वो इंसानों ही के साथ उसको डील करना पड़ेगा। यानी उसके लिए वहीं पर उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। किसी का दिल दुखाया तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी, या किसी का कुछ उसने देना था वो नहीं दिया तो वो उसको देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है यानी उसका मामला वो इंसानों के साथ ही कि उसको खुद जो है वो करना पड़ेगा। और फिर क्या है, वयुअखिरकुम इला अजलिम मुसम्मा, और तुम्हें फिर एक वक्त तक जो है वो मोहलत देगा। और इन्ना अजल अल्लाही, और बेशक के जब यानी अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त जो है, इदा जा, जब आ जाए, ला युअख्खर, तो उसे पीछे नहीं किया जाता। लव कुंतुम तालमून, अगर तुम हो जानते। अब यहाँ जो है एक तो गुनाहों की बात होगी कि वो बख्श दिए जाएंगे, और दूसरा जो उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, एक मोटिवेशन दी जा रही है, वो क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हें एक मुद्दत तक मोहलत देगा। अब ये एक मुद्दत तक मोहलत क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो हर यानी तुम्हें इतनी मोहलत देगा कि जितना जितनी तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ताला ने लिख रखी है, जितनी तुम्हारी जिंदगी मुकर्रर है,
वहां तक तुम्हें मोहलत दी जाएगी, वहां तक तुम्हें यानी जिंदा अल्लाह ताला रखेगा, यहाँ इस दुनिया में रहने देगा। और फिर क्या है कि यानी ये नहीं होगा कि तुम्हारी जो है वो अजाब के जरिए से पकड़ कर ले। यानी मतलब ये है कि जितनी तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने लिख रखी है, अगर तुम ईमान ले आते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें मौका देगा कि तुम अपनी मुकर्रर मुद्दत को पूरा कर लो। लेकिन अगर तुमने जो है बात ना मानी तो फिर क्या होगा कि वो तुम्हारी अजाब के जरिए से पकड़ कर लेगा और तुम्हें जो है वो हलाक कर देगा। और दूसरी बात आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा वक्त आ जाता है तो उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। अब ये दो चीज़ें हैं, समटाइम्स थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि अच्छा ये क्या है, कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मोहलत यानी मुकर्रर वक्त है और अल्लाह ताला उसके बावजूद उनको मोहलत देगा, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो मौत का वक्त है वो आगे और पीछे नहीं हो सकता, वो वहीं पर होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चलती है कि कुछ चीज़ें जैसे हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी और रिस्क में इजाफे का बायस बनती हैं, जैसे कि सिला रहमी है, यानी रिश्तों को जोड़ कर रखना जो है, अपने रिश्तों के हकूक पूरे करना और रिश्तों को जोड़ कर रखना। तो ये चीज़ भी जो है इंसान के उम्र में और उसके रिस्क में फराखी का बायस बनती है। और फिर इसी तरह जैसे हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि नेकियां जो हैं इंसान की उम्र में जो है वो इजाफे का बायस बनती हैं। और इसी तरह दुआ भी जो है वो भी यानी एक जो चीज़ मुकर्रर होती है, लिखी होती है, दुआ जो है उसको यानी मुकद्दर को, नसीब को जो है वो बदल देती है। और ये चीज भी हमें पता चलती है जैसे अब इसमें जो है ना, जैसे इसको इस तरह से भी समझा गया ना कि फॉर एग्जांपल अगर यानी वही वाली बात कि ये किस तरह से, यानी दो तरह से चीजें हैं। एक तो चीज के मौत जो है एक रिटन है, मुकर्रर है, लेकिन उसमें उसके नसीब में कुछ शर्तें हैं। यानी एक एक इंसान की उम्र जो है वो कम लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल 50 साल है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि अगर उसने ये काम किए तो उसकी उम्र जो है वो इतनी होगी, यानी बढ़ा दी जाएगी। तो यानी है क्या कि जैसे कि ये चीज भी हमें, अब इसकी एविडेंस भी हमें कहाँ से पता चलती है, जैसे कि सूरह राद में आता है कि यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, कि अल्लाह ताला जो चाहता है, जिसको चाहता है मिटा देता है, तब्दील कर देता है, व युस्बित, और जिसको चाहता है साबित रखता है। व इंदहु उम्मुल किताब, कि उसी के पास जो है वो उम्मुल किताब है, यानी लौह महफूज, जिसमें कि तमाम इंसानों की तकदीरें जो हैं अल्लाह ताला ने लिख रखी हैं। तो उसमें क्या है, हर चीज वो अल्लाह ताला के पास है, और असल किताब यानी अल्लाह ताला के पास है। और अल्लाह ताला यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह ताला उसमें जो चाहे, जिस तरह से चाहे उसको जो है वो तब्दील कर दे, उसमें जो चीज चाहे तो उसको वैसे ही कायम रखे। लेकिन ये चीज हमें जहन में होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला के इल्म पर मबनी वो, यानी अल्लाह ताला ने तकदीरें लिखी हैं, अल्लाह ताला को मालूम है कि ये शख्स जो है इसकी उम्र इतनी है, और क्या होगा कि ये यानी नेकी करेगा या फिर ये कि ये दुआ मांगेगा, उस दुआ के सबब जो है इसकी तकदीर में ये तब्दीली होगी, वो भी ऑलरेडी रिटन है, वो भी ऑलरेडी रिटन है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अब हमें जो चीज पता चल रही है कि नूह अलैहि सलाम उनको क्या कह रहे हैं कि अगर तुम जो है यानी अल्लाह ताला की तरफ आओगे, एक तो तुम्हारे वो गुनाह बख्श देगा, और दूसरा ये कि तुम्हारी जो जिंदगी अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखी है उस तक तुम्हें वो मोहलत देगा कि तुम अपनी मोहलत को पूरा कर लो। लेकिन अगर तुमने बात ना मानी तो क्या होगा कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब के जरिए से हलाक करेगा। तो ये भी हमें पता चल रहा है कि ये कंडीशन है, यानी ऐसा करेंगे तो वो अपनी मोहलत को पहुंचेंगे पूरा करने के लिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो उससे पहले ही उनको हलाक कर दिया जाएगा। ये भी रिटर्न है, ये भी ऑलरेडी, यानी अल्लाह ताला को मालूम है कि वो कौम क्या करने वाली थी। और फिर क्या है, और दोनों चीजें अल्लाह ताला के यहाँ यानी रिटर्न है, मौजूद हैं। और फिर क्या है कि ये चीज भी कि जब अल्लाह ताला का मुकर्रर किया वक्त आ जाता है तो फिर क्या है कि उसमें कोई भी तब्दीली, कोई भी ताखीर जो है, सॉरी, नहीं होती। लौ कुंतुम तालमून, काश कि तुम इसको जान लो। और फिर आगे जो है नूह अलैहिस्सलाम
سارا وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے، یعنی ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک مقصد دیا، جو ایک مشن دیا کہ اپنی قوم کو وہ شرک سے نکالیں اور توحید کی طرف لے کر آئیں، اور اس معاملے میں وہ جس جس طرح سے ایفرٹس کر رہے تھے، جس جس طرح سے اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے تھے، تو وہ ساری کوششیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو دیکھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام جو ہے اپنی ان کوششوں کو، مینس اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کھول کر جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ نہیں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے دل کو جو ہے، اپنے دل کی کیفیت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، تو کیا کہتے ہیں، قالا، نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات جو ہے وہ دعوت دی۔ رات اور دن مین کہ یعنی کیا اس سے چیز پتہ چل رہی ہے کہ مسلسل مسلسل یہ ہوتا ہے نا، یہ جو پروسیس ہے، یعنی دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، پھر اسی طرح سے یہ یعنی ایک کنٹینیوس ایک تسلسل کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے رات دن کیا، اس کا مطلب ہے کہ مسلسل کوئی بریک نہیں ہے۔ بریک مینز کہ یعنی مسلسل لگاتار پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس کام کو میں کری جا رہا ہوں، اور اس میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہا۔ اور پھر کیا ہے، فلم یزدہم، تو نہیں زیادہ کیا ان کو دعائی، میرے بلانے نے، یعنی میری یہ جو تبلیغ ہے، میں جتنا ان کو دن رات ان کو بلاتا ہوں، تو اس سے اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اللہ فرارا، یعنی یہ اور زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور زیادہ جو ہے بھاگ رہے ہیں اس چیز سے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِنِّي، اور بے شک میں، کلما، اچھا یہاں پر جو ہے یعنی یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جیسے اس میں کہ وہ اپنے رب سے جو ہے اپنی کوششیں اور اپنی محنت اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی کیفیت چل رہی ہے، اس تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں ہوتا نا کہ، اور یہ چیز جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ کب انسان کو ہوتی ہے، جب انسان اکیلا بیٹھا ہو، آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور تب انسان کا دل کرتا ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہیں، اب وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم، یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے اس بات کو شیئر کریں، تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ اپنے دل کی کیفیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دینا چاہیے، جو کچھ جو بھی پرابلمس ہیں، کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی بھی چیز انسان کی زندگی میں چل رہی ہے، تو ایسے میں کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، ہماری دل کی کیفیت کیا چل رہی ہے، ہم کس کرب سے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پر یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے جن کی قوم جو ہے ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، بہت زیادہ ستا رہی تھی، اور وہ کتنا یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے دن رات ان کو بلا رہا ہوں، لیکن یہ مزید اتنا ہی میرے سے فرار اختیار کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا حال جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ کیونکہ ہے کیا کہ انسان کب کسی کے سامنے اپنا دل کھولتا ہے، جب اسے کوئی آس اور امید ہوتی ہے کہ اچھا میں اس کے سامنے اپنی بات کروں گا تو شاید یہ میرے دکھ کو کچھ کم کر سکے، میری مشکل کا کوئی حل مجھے دے سکے۔ تو ایسے میں ہماری امیدیں جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کسی انسان کو اپنا دکھ نہ بتائیں، آبویسلی کیا ہے کہ اگر انسان مشکل میں ہو تو اسے لازم اپنے لیے مدد ادھر ادھر سے لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس سورس تک پہنچنا چاہیے جہاں سے کہ اس کو مدد مل سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اپنے رب کے سامنے جو ہے اپنے دل کو کھولنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی بات، اپنا سب کچھ بیان کر کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین، کیونکہ اس کی انسان کی امیدیں کہاں تھی،
रब से थी कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए मदद आएगी, तो अल्लाह ताला फिर उसको ऐसा रास्ता सुझा देते हैं, ऐसे लोग उसकी जिंदगी में आ जाएंगे जो कि उसकी मदद कर देंगे, जो कि उसको उस तकलीफ से जो है वो निजात दे देंगे। और फिर क्या है, वह इन्नी, और बेशक मैं, कुल्लमा, जब कभी दाऊतुहुम, मैंने उनको बुलाया, लितगफिर लहुम, ताकि तू उनको बख्श दे, यानी अपनी सिंसेरिटी शो कर रहे हैं कि या अल्लाह, मैं जब भी यानी उनको दावत देता था और उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या होती थी, ये नहीं होता था कि अच्छा मैं उनको जो है जब नसीहत करता था तो मेरा मकसद ये नहीं होता था कि मैं अपने आप को बहुत मुत्तकी, बहुत नेक जाहिर करूं, बहुत बड़ा अपने आप को बनाकर दिखाऊं कि देखो मैं तो बहुत अच्छा हूं और तुम जो है गलत काम कर रहे हो। नहीं, खालिसतन जो इंटेंशन थी, लितगफिर लहुम, खालिसतन उनकी खैर ख्वाही थी कि ताकि वो लोग जो हैं उनको तो बख्श दे, क्योंकि वो क्या था कि शिर्क में मुब्तला थे। लेकिन इस सारी खैर ख्वाही के बावजूद क्या था, जअलू अस्वाबिअहुम फी आदानिहिम, वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे, यानी बिल्कुल भी बात को सुनना पसंद नहीं करते थे। और कितना ज्यादा यानी उनकी एरोगेंस, उनका तकब्बुर नजर आ रहा है। इमेजिन कि आप किसी से बात करें और इंसान दूसरा जो है आपकी बात सुन के अपने कान बंद कर ले। ये बहुत बहुत ज्यादा यानी इंसल्टिंग वे है किसी के लिए भी, कि वो यानी बात सुनने की बजाय उसके सामने अपनी कानों में उंगलियां डाल ले। और फिर क्या है, वस्तगशौ सियाबहुम, और उन्होंने अपने कपड़े जो है अपने ऊपर डाल लिए। कैसे डाल लिए, कि यानी होता है ना, यानी आप किसी को देखकर अपने आप को छुपा लेते हैं, अपना चेहरा मुंह दूसरी तरफ फेर लें, या अपने किसी भी चीज की यानी आड़ बना लें, और मकसद क्या है कि वो फलां शख्स जो है मुझे देख ना सके, यानी आप उससे छुप रहे हैं कि वो मुझे देख ना ले, मेरे पास ना आ जाए। तो वो भी क्या करते थे कि नूह अलैहिस्सलाम को देखकर जो है अपने कपड़े जो हैं ऊपर कर लेते थे कि यानी हमारे पास ना आना, हमें ना कोई अब मजीद नसीहत करना, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं, हम बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि तुम्हारी नसीहतें सुने। तो ये भी यहाँ पर क्या था, यानी बहुत बहुत ज्यादा उनका तकब्बुर था और बहुत ज्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर था। और फिर क्या था, वह असर्रू, और वो डट गए, और वस्तकबरू, और तकब्बुर किया। कैसा तकब्बुर किया, इस्तिकबारा, बहुत बहुत ज्यादा तकब्बुर करना। और जैसे कि हमें ज़ाहिर है उनके यानी रवैये से भी पता चल रहा है, और यहाँ पे फिर ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये रेपिटिशन है। रेपिटिशन क्या चीज शो कर रही है, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टू मच जो है उन्होंने तकब्बुर किया। और ना सिर्फ तकब्बुर किया बल्कि इन तमाम चीजों पर वह असर्रू, यानी ये एक या दो दफा की बात नहीं थी, ये रवैया उनका एवरी टाइम का था। ऐसा नहीं था कि कभी तो उनकी बात सुन लेते और कभी जो है अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, यानी अपने इस अमल पर जो है वो डटे हुए थे। लेकिन क्या था, सुम्मा इन्नी दाउतुहुम जिहारा, यानी सुबहान अल्लाह, इसके बावजूद भी नूह अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। वो कानों में उंगलियां डाल लेते थे ताकि उनको सुनाई ना दे, और ये कि कपड़ों से अपने आप को ढक लेते थे, मुंह छुपाते थे कि हम तक ना आना। तो फिर भी वो क्या कहते कि मैंने क्या कैसे इनको दावत दी, जी हाँ रा, यानी बुलंद आवाज के साथ। वो कानों में उंगलियां डालते थे तो वो लाउडर उनको बता देते थे ताकि वो सुन सकें जो वो कहना चाह रहे हैं। तुम फिर इन्नी, बेशक मैं, आलन तू, मैंने एलानिया कहा, लहुम उनसे, व असरर तु लहुम इसरारा, और ये कि आहिस्ता से भी कहा। यानी ये चीज भी हमें पता चल रही है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला सबके सामने भी सबको तबलीग की, सबके सामने भी सबको नसीहत की, और फिर ये कि अलग अलग भी उनको नसीहत की, यानी मजलिस में भी की, और फिर ये कि अलग अलग भी। और यहाँ पर जो है देखें कि हमें कोई चीज यानी पता नहीं चल रही, यानी हर तरह से। और देखें शुरू में भी जो वो आ, अब ये देखें कि उन्होंने ये सारी चीजें बता रहे हैं, और ये उनका जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो जहन में रखें, 950 साल। ये कोई 9 साल की, 9 महीनों की, 9 साल की बात नहीं है, 950 साल उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। और फिर भी इसके बावजूद कितनी मोहब्बत है, इन्नी दाउतु कौमी, अपनी कौम को, यानी कैसे जो है उस कौम से अपने आप को अलग नहीं कर रहे,
इतनी उनके तकब्बुर के बावजूद, इतनी उनकी इंसल्टिंग बिहेवियर के बावजूद उनका मजाक उड़ाना, और फिर ये कि ये भी पता चलता है कि वो उनको खूब खूब जो है उनको अजियत भी देते थे, टॉर्चर भी करते थे, और ये कि इतना उनको उन पर तशद्दुद करते कि वो बेहोश हो जाते, और फिर इसी तरह से उनको उनके यानी यूं ही छोड़ देते, और जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम को होश में आता तो फिर से जो है वो उनको जो है वो तबलीग कर देते। तो ऐसी कौम, यानी कौम का रवैया ये हो, और फिर भी वो उसके लिए कितनी प्यार और मोहब्बत जो है वो जाहिर कर रहे हैं, और उनको यानी अपने आप से बिल्कुल अलग नहीं कर रहे, बल्कि क्या है, कौमी, मेरी अपनी कौम, अब यानी खुद के साथ जो है वो उनको मंसूब कर रहे हैं। और ये भी चीज हमें पता चल रही है कि नसीहत करते हुए यानी कोई एक तरीका, कोई एक अंदाज उन्होंने नहीं अपनाया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, यानी हर ऑप्शन के किस तरह से जो है किया जाए, यानी कोई भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं, सारी की सारी चीजें जो हैं, सारी तरीके जो हैं वो अपना लिए। क्यों? क्योंकि क्या था कि लितागफिर लहुम, कि वो उनके साथ बहुत बहुत ज्यादा सिंसियर थे। और ये चीज जो है ना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी को भी अगर यानी नसीहत करनी हो तो सामने, यानी एक तो यानी इर्द गिर्द माहौल क्या है, किस माहौल में वो है, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना, उसके जहन, उसके यानी उसके लेवल पर जाना, और उसकी ज़रूरत को, और कितनी ज़रूरत है उसको इस वक्त, कितनी नसीहत की जाए, और ये वक्त सही है या नहीं सही, इवन दो के सामने वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज को देखना कि नहीं ये राइट टाइम है या नहीं है नसीहत करने का। क्योंकि होता है कि समटाइम्स हमें लगता है कि बस नसीहत करनी है तो जब भी मौका मिले, बस जब भी देखो तो बस नसीहत कर दो, और फिर अंदाज, अल्फाज, और किस टाइम पे कितना करना चाहिए, कौन सा तरीका है। समटाइम्स कुछ लोग प्यार से बात को मान लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनको थोड़ी सी जरा सख्ती चाहिए होती है, तो डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये विजडम है। ये विजडम में आती हैं कि जब भी, यानी सभी को आप एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, आपके अपने बच्चे ही है ना। यकीन करें कि हर बच्चे को समझाने के लिए आपको मुख्तलिफ तरीका अपनाना पड़ता है। एक बच्चे के लिए वही बात आप स्ट्रिक्टली कहते हैं, और दूसरे बच्चे के लिए वही बात आप नरमी से कह देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये इस तरह से बात को समझेगा और ये इस तरह से बात को समझेगा। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि समटाइम्स यानी बच्चों को भी थोड़ी सी कंप्लेंट हो जाती है कि आप जो है ना उसके लिए तो ये सब कुछ कहती हैं और मेरे लिए इतना कुछ। तो ये भी होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जिसको जितनी जरूरत है, जो जहां से बात को पिक करेगा वहीं से जो है ना बात को करना चाहिए। तो यहाँ जो है ये चीज हमें पता चल रही है नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो बहुत ही इस्तकामत के साथ, बहुत सब्र के साथ, और बहुत ही उन्होंने यानी अनथक कोशिश की, और कोशिश कोई एक नहीं थी, लगातार कोशिश थी, और हर तरीके से उन्होंने अपनी कौम को जो है वो शिर्क से निकालने की कोशिश की, यानी कोई भी कमी जो है उनकी तरफ से हमें नहीं नजर आ रही, और जो भी हिकमत वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने की। और फिर क्या है कि ये भी चीज कि फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, और फिर मैंने इनसे कहा कि ए लोगो अपने रब से माफी मांगो। और ये भी बड़ी यानी हिकमत पे बात है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा करना, कि माफी मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, कि वो बेशक बड़ा माफ करने वाला है। समटाइम्स क्या होता है, कोई इंसान गुनाहों में पड़ा होता है तो यानी बस डरावे 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 कि अल्लाह तुम्हारे साथ ऐसे कर देगा, तुम्हें ऐसे सजा देगा, जहन्नुम में ये होगा, जहन्नुम में वो होगा। तो यहाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को राह रास्त पर लेकर आना चाहें तो पहले मोहब्बत का जरिया होता है कि उसको जो है, यानी डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है कि अगर तुमसे जितने भी गुनाह हो गए हैं, जितना भी गलत काम हो गया है, बस एक चीज़ है करने वाली कि अब से तौबा कर लो। इन्नहु काना गफ्फारा, कि अल्लाह ताला की जात तो गफ्फारा, यानी मुबालगा है कि बहुत बहुत ज्यादा, बार 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 बार, यानी जब भी माफी मांगोगे तो अल्लाह ताला जो है वो एक बार नहीं बहुत बार तुम्हें जो है वो माफ कर देगा, यानी बार बार माफ फरमाने वाला है। और फिर क्या है, और ये चीज भी देखें कि यानी तरगीब दिलाना, इंसेंटिव देना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा,
अब सिर्फ यही नहीं होगी इंसान के कि अच्छा अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा, वो कहे कि अच्छा कब क्यामत होगी, कब मरूंगा, कब ये यानी पनिशमेंट की बातें हैं। राइट नाउ मुझे क्या मिल रहा है, अभी मुझे क्या मिलेगा अगर मैं अपनी गलत बातों को छोड़ देता हूँ, तो अभी मुझे उसका क्या फायदा मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी जब आप किसी को नसीहत करें तो उसको सही रास्ता अपनाने के जो दुनियावी फायदे हैं वो भी बताने चाहिए, क्योंकि इंसान जल्दबाज है, उसमें बेसब्री है। इंसान कोई भी काम करता है ना तो उसका दिल होता है कि इंस्टेंटली उसके सामने कुछ उसको नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि अल्लाह ताला तुम पर बारिश भेजेगा, और वो बारिश कैसी होगी, यानी खूब खूब बारिश। और बारिश का फायदा क्या होता है, ऑब्वियसली कि जब बारिश होती है, अच्छी बारिशें हों तो उतनी ज्यादा जरखेजी और फसलें और ये सब जो है इंसान को खुशहाली की तरफ लेकर जाते हैं। व युमदिदकुम बि अमवालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा, कि तुम्हें माल, बेटे और बागात और नहरें, ये सब कुछ जो हैं तुम्हें इसके बदले में मिलेंगी। अब यहाँ हमें जो है इस्तिगफार जो है उसके फायदे भी पता चल रहे हैं। और ये जो है यानी हमें पता चलता है कि हर चीज जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो उसकी जो जिसे कह लें कि चाबी जो है ना वो इस्तिगफार है। कि जब इंसान तौबा इस्तिगफार करके अपने रब की तरफ पलटता है, अपने गुनाहों को छोड़ता है, तो ये चीज उसके लिए रिस्क में फराखी का बायस बन जाती है। और फिर ये चीज भी हमें यानी एक जैसे हमें वो पता चलता है कि हजरत हसन बसरी जो हैं उनके पास कोई शख्स आया, उसने कहा कि हमारे इलाके में बहुत कहत है, बारिशें वगैरह नहीं हो रही, तो कोई मुझे यानी कोई भी वजीफा बताएं, कोई ऐसा जिक्र बताएं कि हम करें, कोई अमल बताएं कि हम करें। तो उन्होंने कहा कि इस्तिगफार पढ़ो। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद कोई दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि बहुत फक्र फाका है, बहुत तंगदस्ती है, तो उन्होंने कहा कि इस्तिगफार करो। और कुछ देर के बाद कोई और शख्स आया, उसने कहा कि यानी औलाद नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए भी क्या कहा कि इस्तिगफार करो। तो जो लोग वहां पर बैठे हुए थे और ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यानी ये क्या मामला है कि जो भी शख्स यानी हर शख्स जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ आया, लेकिन आपने सबको एक ही बात कही कि इस्तिगफार। तो उन्होंने फिर यही आयत जो है वो तिलावत की और फरमाया कि ये वो बात है जो कि यानी कुरान में हमें बताई गई है। तो इस्तिगफार जो है बेसिकली ये क्या है कि यानी हर चीज जो भी प्रॉब्लम, और ये किस तरह से है, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा समझें कि हाउ कम कि इस्तिगफार ही इंसान की हर प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे गुनाहों की वजह से इंसान बहुत सारे मुश्किलात में फंस जाता है। उसके गुनाह होते हैं जिनका वबाल जो है उसकी जिंदगी में आया हुआ होता है। और जब इंसान जो है अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ पलटता है, तो अल्लाह ताला तो सुबहान अल्लाह इस बात पर बहुत बहुत खुश होते हैं। जब बंदा इंसान की तरफ पलटता है और गलत काम को छोड़ देता है और खालिसतन अपने रब की वजह से छोड़ता है, तो ये इस्तिगफार जो है ना बहुत ही जिसे कह लें कि आला दर्जे का होता है। और ऑब्वियसली जैसे हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जब इंसान इस्तिगफार करेगा तो यानी माल, औलाद, बेटे और खुशहाली, ये सब कुछ जो है उसको यानी बदले में मिलने वाला है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी को नसीहत करें तो उसको उस यानी अगर वो सही रास्ते पर आता है तो उसको उस सही रास्ते पर आने से जो इस दुनियावी जिंदगी में जो फायदा मिलने वाला है वो जरूर उसको बताना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका फोकस जो है वो सिर्फ दुनियावी फायदों की तरफ नहीं लगा देना चाहिए। यानी ये बात टॉप पे रहनी चाहिए कि असल जो मकसद है वो अपनी आखिरत को संवारना है। लेकिन ऑब्वियसली हम इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया में भी हमें जो हम सही रास्ता इख्तियार करेंगे तो उस सही रास्ता इख्तियार करने का ना सिर्फ ये कि हमें अपनी आखिरत में फायदा होगा और हमें करना ही उसी के लिए है, लेकिन एक साइड बेनिफिट ये है कि हमें इस दुनिया में भी उनका उस चीज का जो है वो फायदा मिल जाएगा। यानी बेसिकली उस शख्स की निगाह, उस शख्स का फोकस जो है वो आखिरत ही की तरफ रखना है, लेकिन साथ साथ में यानी बोनस क्या है कि दुनिया के फायदे भी इंसान को मिल जाते हैं। और फिर क्या है, मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा,
کہ کیا ہے تم کہ تم جو ہے یعنی اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے. یعنی اس میں کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے کہ تمہیں، یعنی تم کو کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے، جس طرح سے آ، ہمیں رسپیکٹ شو کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں، جو اس کی جو اس کی شان ہے، جو اس کی بلندی ہے، جو اس کی بزرگی ہے، جو اس کی عظمت ہے، تو اس کے مطابق جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ تم کیوں نہیں کرتے. یعنی بیسیکلی یہ ایک طرح سے ان کو جو ہے ان کی عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم اگر سوچو تو صحیح، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کس قدر بڑی ذات ہے، اور دوسری طرف تم انسان ہو. یعنی ہوتا کیا ہے، یعنی وقار کیا ہے کہ آپ کسی کو اس کا مقام اور مرتبہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے آپ سے عمر میں بہت بڑا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ شخص جو ہے، دو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو، وہ امیر نہ ہو، اور یا یہ کہ کوئی اور چیز ہو اس میں، لیکن وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ جب اس سے ڈیل کریں گے تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ نہیں کریں گے. آپ کس بات کا خیال رکھیں گے کہ بے شک اس کو عقل نہیں ہے، بے شک یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بے شک یہ مالدار نہیں ہے، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اس کا یہ سٹیٹس کہ یہ میرے سے عمر میں بڑا ہے. تو آپ اس کا لحاظ، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کا لحاظ کریں گے اور اس کے مطابق اس کو عزت دیں گے. تو یہاں جو ہے وہ اسی چیز کو یعنی اپنی قوم کے دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ ما لکم، یعنی تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے، تم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کیوں نہیں کرتے. یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رویوں کو کیوں نہیں بناتے. کیونکہ وہ کر کیا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کہ اس کی شان کیا ہے کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اوروں کو شریک کر رہے تھے، شرک میں مبتلا تھے. اب جو ہے وہ آگے یعنی مزید غور و فکر جو ہے وہ بتائیں گے کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ یعنی تمہاری حالت کیا ہے، تمہارا کیا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ جس طرح سے یعنی ڈیزرو کرتے ہیں، جو اس کے شایان شان ہے اس کے مطابق جو ہے تمہارا رویہ نہیں ہے. تم جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہو. حالانکہ بات کیا ہے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر. اتوار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانا، یعنی کسی چیز کی ایسی حالت جو کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوسری میں تبدیل ہو جائے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتوار میں پیدا کیا. اتوار میں یعنی ایک حالت میں تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ بدل کر دوسری ہو جاتی ہے. کیسے کہ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اگر ہم مثال لیں تو ان کی پیدائش سے پہلے یعنی مٹی سے انسان کو بنایا گیا، اور قرآن میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ مختلف اتوار جو ہیں اس میں سے گزری وہ مٹی. جیسے فار ایگزامپل پہلے ڈسٹ یعنی ڈسٹ تھی، تراب کا لفظ استعمال ہوا، پھر تین یعنی گیلی چکنی مٹی، اور پھر جو ہے وہ گیلی مٹی کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد کیا تھا؟ لازب، یعنی لیس دار وہ مٹی بن گئی. اور کہ جب آپ پانی ڈال دیں مٹی میں، یعنی پہلے خشک مٹی تھی، پھر اس میں اس کو گیلی بنی، گیلی سے وہ گیلی ایک حالت میں بہت دیر مٹی رہے تو وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ لیس دار سی بن جاتی ہے. اور بھی زیادہ اگر اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس کی حالت بدل جاتی ہے، تو وہ پھر کیسی ہو جاتی ہے؟ ہمائن، یعنی سیاہ گارا بن گیا. اور پھر اگر گیلی مٹی پڑی رہے تو پھر اس میں بدبو بھی آ جاتی ہے، مسنون. یہ سارے لفظ جو ہیں قرآن میں ذکر ہوئے ہیں انسان کی پیدائش کے لیے. پھر کیا ہے؟ فخار، پکی ہوئی مٹی، اور پھر سلسال، بجنے والی.
तो ये होता है ना, जैसे मिट्टी के बर्तन भी, यानी जब मिट्टी से चीजों को बनाया जाता है तो उसमें भी देखें कि पहले खुश्क मिट्टी होती है, पानी डाल के उसको गीला किया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसका अच्छा सा गारा बन जाता है, फिर उसके बाद उसको पकाया जाता है, इतना पकाया जाता है कि फिर उसको टन टन यूं ठोक कर जो है, यानी देखा जाता है कि वो सही से उसकी बजने वाली आवाज आए कि अच्छी से ये पक गई है। तो बेसिकली यानी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले मिट्टी जो है वो मुख्तलिफ अतवार में से गुजरी। और फिर दूसरा, अ, अगर हम आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो इंसान की पैदाइश है उसको देखें कि किस तरह से नुत्फा, नुत्फा से अलका, अलका से मुद्गा, मुद्गा से इज़ाम यानी हड्डियां बन जाती हैं, हड्डियों से फिर गोश्त, और फिर पूरा एक बच्चा बन जाता है। और फिर अगर देखें कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर बच्चा, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा। तो मुख्तलिफ यानी अतवार हमें जो है वो नजर आते हैं। और ये सारी चीजें यानी जब आप किसी भी चीज को इस तरह से बनाते हैं तो ये एहतमाम नजर आता है। यानी स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी चीज को करते हैं और थोड़ा स्टेजेस में करते हैं, तो वो क्या होता है, यानी एक तो पता चलता है कि जो करने वाला है उसको बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ कर रहा है, और एहतमाम, खास तौर पर उसमें जो है वो एहतमाम नजर आता है। तो यही पर यानी कि तुम जो है अल्लाह ताला की जो अजमत है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। और अल्लाह ताला इसका यानी उसकी ये शान है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, जबकि तुम क्या है कि शिरक कर रहे हो। और दूसरी तरफ यानी अल्लाह ताला की जात है कि वक़द खलक़कुम अतवारा, कि उसने तो तुम्हें अतवार में पैदा किया। कितने प्यार मोहब्बत और कितने एहतमाम के साथ, कितनी तुम्हें यानी इज्जत बख्शी है और इज्जत दी है, अतवार में पैदा किया। और फिर क्या है, यही नहीं, अल्लाह ताला की जात को पहचानना है। अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, कि अल्लाह ताला ने आसमानों को किस तरह से तिबाका, यानी ऊपर नीचे आसमान जो है वो सात आसमान जो बने, यानी अल्लाह ताला की वुस्सत, उसकी कुदरत और उसकी बुलंदी और उसकी वुस्सत जो है खास तौर पर यहाँ पर पता चल रही है। और फिर क्या है, वजअला वजअल कमर फीहिन्ना नूरा, कि अल्लाह ताला ने यानी चांद को, फी हिन्ना यानी हिन्ना की जमीर जो है वो आसमानों की तरफ है, कि उन आसमानों में क्या है, चांद को बनाया। और चांद कैसा है, नूरन यानी रोशन है। वजअल शम्सा सिराजा, और सूरज को बनाया चराग। अब ये देखें कि जो चांद है उसकी रोशनी के लिए अलग लफ्ज है नूर, और जो शम्स है सूरज, उसके लिए अलग है सिराज। सिराज जो बेसिकली लैंप को कहते हैं, और लैंप की अपनी रोशनी होती है। और नूर जो है एक ऐसी रोशनी को होती है यानी जो कि आ, यानी उसकी अपनी नहीं है। किस तरह से कि यानी चांद जो है ये खुद से रोशन नहीं है, बल्कि ये क्या है कि रोशनी का सोर्स है, और ये रोशनी क्या है, रिफ्लेक्टेड है, यानी इसकी अपनी नहीं है। इसी तरह जैसे हमें सूरह यूनुस में भी ये चीज हमें पता चलती है कि वहां पर भी ये बात कही गई कि हुवल्लज़ी जअल शम्सा दियाअन, कि अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया कैसा, रोशन। दिया का वर्ड है। वल कमर नूरा, कमर को कैसे बनाया, चांद को नूरा, उसको मुनव्वर बनाया। तो दोनों की रोशनी चूंकि डिफरेंट है, जो कि आज हमें भी पता है कि सूरज की अपनी रोशनी है जबकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है। तो यहाँ पर भी यानी दो, यानी सूरह यूनुस में भी उनको डिफरेंटली डिस्क्राइब किया गया, शम्स के लिए दिया और कमर के लिए नूर। और यहाँ पर भी कमर के लिए नूर है और शम्स के लिए सिराजा, सिराज मीन लैम्प, और लैम्प क्या होता है, यानी खुद से रोशन होता है, उसकी अपनी रोशनी होती है। और फिर क्या है, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दी नबाता, कि उसने उगाया तुम्हें जमीन से, किस तरह से, जैसे सब्जा उगता है। अब ये कैसे, यानी जमीन से कैसे इंसानों को उगाया, मीन्स के इंसान जो है उसकी जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, यानी जमीनी चीजों पर। जो कोई जमीन से उगता है इंसान वो उन चीजों को खाता है, और उसी से, अगर हम बेसिकली देखें हमारा जिस्म जिन चीजों से बना हुआ है, ये सब कहाँ से है, ये न्यूट्रिशन कहाँ से है, ये चीजें कहाँ से हैं, कौन सी चीजें हैं जिनसे ये बना है और ये ग्रो कर रहा है, ये सारी की सारी क्या है, जमीन ही से हैं। इनका जो माखज है वो क्या है, जमीन है। और फिर उसके बाद हमारे जिस्म में जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है वो भी क्या है कि हम ये ग़िज़ाएं खाते हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ें हमारा बॉडी जो प्रोड्यूस करता है। तो नुत्फा भी क्या है, अगर एक्चुअल वो प्रोडक्शन देखें वो कहाँ से है, कि वो भी यानी ज़मीन से है। तो वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दी नबाता। फिर क्या है कि तुम यहाँ पर अल्लाह ताला ने तुमको बनाया, बहुत इज्जत और एहतराम दिया, बहुत एहतमाम के साथ तुम्हें बनाया।
اور یہ کہ یعنی اس دنیا میں بھی تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دیں، اب کیا ہے کہ ہمیشہ تم یہیں پر نہیں رہنے والے، تم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اب یہ جو مٹی جس سے تمہیں بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا، انسان مر کر کہاں جاتا ہے؟ اسی میں واپس چلا جاتا ہے، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور اسی سے تمہیں جو ہے دوبارہ بھی نکال لے گا، یعنی یہ سارا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک بار مر گیا تو بس میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، مجھے کوئی جو ہے میری پکڑ نہیں کر سکے گا، میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے کہ اس طرح سے یعنی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور نطفہ بھی کہاں سے ہے؟ کہ زمین ہی سے ہے، انسان مر کر جو ہے پھر زمین میں چلا جاتا ہے، زمین میں مکس ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے دوبارہ سے نکال لیا جائے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بچھا دیا، اور بساط جو ہے نا یعنی اس کو پھیلا دیا، یعنی زمین جو ہے وہ تنگ نہیں بنائے گی انسانوں کے لیے، سبحان اللہ، اور کتنی کشادگی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی ہے کہ انسان بڑی آسانی سے اس زمین پر گھوم پھر سکتا ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس کے وسیع راستوں پر، اور کس طرح سے یعنی ایک تو انسان نے سڑکیں وغیرہ بنائی اور یہ سارا کچھ روڈ وغیرہ بنایا چلنے کے، لیکن اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نہیں قدرتی راستے بھی ہوتے ہیں، قدرتی راستے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور فجاجن یعنی دو پہاڑوں کے بیچ میں راستہ، یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایون کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں اس کے بیچ میں بھی راستے جو ہیں وہ قدرتی طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے یعنی ایک طرح سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شروع سے ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی، پھر اپنی قوم کو انہوں نے ترغیب بھی دی، یعنی فائدے بھی بتائے کہ اگر تم جو ہے استغفار کرو گے، اپنے رب کی طرف پلٹو گے تو اس چیز کا تمہیں فائدہ ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف بھی کرا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں پر مہربان ہے، اس کے کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا احسانات ہیں، وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اور پھر ایونچولی انسان کا اینڈ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ اب جو ہے یعنی یہ بہترین طریقہ ہے بیسیکلی اس صورت میں جو ہے کسی کو نصیحت کرنے کا، کسی کو دعویٰ کرنے کا، بڑے زبردست قسم کے یعنی پرنسپلز ہیں جو کہ یہاں پر ہمیں بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو کہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے کسی کو نصیحت کرنی چاہیے، دعویٰ کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے پھر سے اپنی کیفیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود قال نوح ربی، کے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا انہم عصونی، کہ یہ ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے میری نافرمانی کی، یعنی میری بات نہیں سنی، اور بات کس کی سنی؟ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ انہوں نے یعنی ایسے کے پیچھے لگ گئے کہ جس کے مال اور اولاد نے اس کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی ایک طرف نوح علیہ السلام ہے اپنی قوم کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اپنی قوم کو جو ہے توحید کی طرف، اسلام کی طرف، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن قوم ان کو چھوڑ کر جو ہے کن کی پیروی میں لگی ہوئی ہے؟ ایسے شخص کی پیروی میں لگی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد بہت دے رکھا ہے، اور وہ مال اور اولاد کی وجہ سے وہ خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خوب خوب مشغول ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی مال اور اولاد یعنی دنیا کی عیش و عشرت دنیا بہت دے رکھی ہے، تو لوگ اس سے بہت امپریس ہیں، ایون دو کہ یہ مال اور اسباب یہ جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے وہ نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، اور یہ نافرمانی اس کے خسارے کا باعث بن رہی ہے، یہ مال اولاد اس کے نقصان کا باعث بن رہی ہے، لیکن سٹل لوگ کیا ہیں؟ اس دھوکے میں آ رہے ہیں کہ اچھا واہ یہ شخص جو ہے، ہوتا ہے نا کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو اپر کلاس ہوتی ہے، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، وہ یعنی جو بھی کام کرے، جو بھی وہ کام کرے، جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ خام خواہ میں امپریس ہو کے ان کے پیچھے یعنی بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ امپریسڈ ہوتے ہیں ان کی مال سے، ان کے دولت سے، سوسائٹی میں ان کے سٹیٹس سے، یہ ساری چیزوں کی آ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کو لگتا ہے کہ اچھا واہ دیکھو تو صحیح، یعنی یہ اسٹیٹس میں اتنے ہائر ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بس ان کو پیچھے، کیونکہ ایک طرح سے کمپلیکس ہوتا ہے نا کہ ہم کیسے
इनके जैसे बन जाएं, तो वो यानी कैसे उस मुकाम पे चले जाएं, तो वो उसी चीज को वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये देखे बिना कि ये चीज सही है या कि गलत है। तो यहाँ पर भी जो है वो नूह अलैहिस्सलाम को छोड़कर, क्योंकि हमें ये भी पता चलता है ना कि नूह अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले लोग थे वो उस सोसाइटी के कमजोर तबके से बिलोंग करते थे। तो अब उनको तो ये लगता था कि अच्छा, इनकी बातें जो जो लोग मान रहे हैं ये तो यानी सोसाइटी का सबसे नीचे वाला तबका है, तो इनके साथ हम क्यों जाएं। वो किसको फॉलो कर रहे थे, जो कि इलीट क्लास थी और ये के नाफरमानी में मुब्तला थी। और ये बड़ा कॉमन सा रवैया है, ये चीज़ यानी हर टाइम पे हर सोसाइटी में आपको यही चीज़ जो है वो देखने में मिलती है कि जो इलीट कर रही होती है। यानी मुझे तो इस चीज़ पे बड़ी आती है, और ऑल द टाइम मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि यानी क्या होता है कि गरीब की अगर कहीं से कोई उसका कपड़ा बेचारे का थोड़ा सा फट जाए तो लोग उसको गुर्बत के ताने देंगे और उस चीज को बड़ा वो करेंगे कि हाँ नहीं, जो है यानी इससे तो इसकी गुर्बत का अंदाजा हो रहा है कि ये इंसान गरीब है। लेकिन वही काम जो है यानी कपड़े फाड़ फूड़ के कोई इलीट क्लास में से कोई बंदा पहन के आ जाए, तो उसको हम एज अ फैशन ले लेते हैं, फिर हम कहते हैं ये स्टेटस सिंबल है, यानी अगर हम भी इसी तरह से कपड़ों में सुराख करके पहनेंगे तो ये हम भी जो है ना यानी इलीट क्लास की तरह लगेंगे। तो उसमें यानी हम अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये जो काम है ये करने वाला है भी कि नहीं करने वाला, लेकिन चूंकि इलीट कर रहे हैं तो वो चीज़ इंसान की अकल को बिल्कुल बंद कर देती है। तो यहाँ भी यही चीज़ हो रही थी कि उनकी कौम जो है यानी जो वहाँ के सोसाइटी के मालदार लोग थे उनके पीछे अंधाधुंध जो है वो लग रहे थे, और मालदार को उसकी जो दुनिया उसको मिली हुई थी उसने अंधा कर रखा था। वो अपने माल और असबाब में जो है वो पढ़कर जो है यानी माल और औलाद की वजह से बहुत ज्यादा गुनाहों में जो है वो मुब्तला थे। और फिर क्या है, वमा करू मकरन कुब्बारा, और उन्होंने मकरो फरेब किया, बहुत बड़ा मकरो फरेब, यानी हर तरह से जो है वो आ, नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो है वो प्लॉटिंग करते थे, हर तरह से उनको जो है वो यानी जिसे कह लें कि तकलीफ देने की और उनकी इंसल्ट करने की, जो भी यानी जो कुछ भी वो कर सकते थे वो करते थे, बहुत कुछ। यानी कुब्बारा में यानी बहुत बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, अब ये भी उनकी एक जो स्कीम जिसे कह लें कि जो वो मकर करते थे, वो क्या करते थे कि वक़ालू, उन्होंने कहा यानी उनकी कौम कहती थी, ला तदरुन्ना, तुम हरगिज न छोड़ना, इलाहतकुम, अपने माबूदों को। यानी एक तरफ वो लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते थे, तो ये दूसरी तरफ लोग क्या करते थे, यानी अगर कोई थोड़ा सा यानी सुनने की तरफ आता भी या कायल होने की तरफ भी आता, तो वो लोगों को इस बात पर यानी पक्का करते थे कि ला तदरुन्ना, तुम कतन भी अपने माबूदों को मत छोड़ना। और फिर उनके माबूद कौन से थे, वला तदरुन्ना वद्दम वला सुवाअम वला यगूथा व यऊक व नसरा, ये बुतों के नाम हैं। अपने बुतों के नाम ले लेकर जो है अपने लोगों को पक्का करते थे कि तुम कतन भी इस शख्स की बातों में ना आना, नूह अलैहिस्सलाम की बातों में आकर जो है अपने माबूदों को, अपने बुतों को ना छोड़ना। और फिर उनका नाम भी लेते थे, और ये सारे जो हैं यानी वद, सुआ, यगूस, याऊक, नसरा, ये सब जो है वो बुतों के नाम है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो नाम है यानी ये नेक लोगों के नाम थे एक्चुअली। ये नेक लोगों के नाम थे, उस कौम की नेक हस्तियां थीं। और क्या था कि ये लोग जब वफात पा गए तो इन लोगों ने अकीदत में उनकी तस्वीरें बनाकर अपने घरों में और मजलिसों में रख लीं। और इंटेंशन उनकी क्या थी, अच्छी थी कि हम जो है यानी इनको यानी ये हमारे सामने होंगे, इनकी तस्वीरें होंगी, यादगारें होंगी, तो हम जो है यानी नेकी जो ये हमें नसीहत करके गए हैं, जो तलकीन करके गए हैं, उस नेकी को हम जारी रखेंगे। लेकिन क्या था कि जब ये तस्वीरें बनाने वाले यानी एक टाइम गुजर जाता है ना, एक जनरेशन गुजर जाती है, वो फौत हो गए, तो फिर उसके बाद शैतान वहां पर आया और शैतान ने लोगों को सुझाया कि ये जो तस्वीरें हैं ना, इनके बुत बना लो। यानी और क्या है कि इनकी यानी उनके बुत बनवा दिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको किस बात की तरफ लेकर आ गया कि तुम्हारे बाप दादा जो हैं इनकी ताजीम किया करते थे, इतनी ताजीम कि इन्हीं की इबादत किया करते थे, इन्हीं से अपना नफा नुकसान जो है वो मांगा करते थे। तो ये बेसिकली यानी एक टाइम लगा जिसमें कि चीज जो है वो कहाँ से कैसे चेंज होती होती जो है वो
شرک میں جو ہے وہ بدل گئی۔ تو اس طرح سے لوگوں میں جو ہے وہ شرک شروع ہو گیا، یعنی کیسے کہ نیک ہستیاں تھیں، ان کی یادگاریں بنا لی، تصویریں بنا لی، اور شیطان نے پھر آہستہ آہستہ ان کی عقیدت اور ان کی عظمت کو اتنا آگے کرتے کرتے کیا کیا کہ اگلوں کو کیسے بہکا دیا کہ تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی سے نفع نقصان جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے یعنی ان کی قوم میں جو ہے وہ شرک آ گیا، اور یہ جو نام ہے یہ ایکچولی کیا تھے، یہ نیک ہستیاں تھیں جو کہ یا بعد میں کیا تھا کہ بتوں کی صورت میں لوگوں میں آ گئیں اور وہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اور پھر کیا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، کہ انہوں نے ان کو یعنی بہت زیادہ گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ تو جو ہے یعنی نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نہ زیادہ کر ان ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے یعنی اپنی قوم سے یعنی ایک ٹائم گزر چکا ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان میں کوئی خیر خواہی، کچھ بھی خیر باقی نہیں بچی۔ یعنی جو لوگ جن کے دلوں میں کچھ خیر تھی وہ کیا تھا کہ وہ ایمان لا چکے تھے، اب جو باقی قوم تھی یعنی ان میں خیر کی کوئی امید باقی نہیں بچی تھی۔ اور پھر کیا ہے مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا، انہیں ڈبو دیا گیا، فادخلوا نارا، پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو تم ان کے لیے یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے ان کو یعنی کوئی مددگار نہیں ملنے والا۔ اب یہاں جو ہے ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کو ڈبو دیا گیا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ کشتی بنا لیں، اور مومن جو ہے اس میں سوار ہو گئے تھے، اور باقی لوگ جو کہ شرک پر رہے ان کو ڈبو دیا گیا تھا۔ اب جب ان کو ڈبو دیا گیا فَأُغْرِقُوا، یہاں سے سوری فانی ہے، اغرقوا، انہیں ڈبو دیا گیا، فَأُدْخِلُوا نارن، پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ موت کے بعد ایک برزخ کی بھی زندگی ہے، یعنی ایک تو ہمیں پتہ ہے نا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کہ قیامت آئے گی، حشر برپا ہوگا، جنت اور جہنم کی زندگیاں ہوں گی، لیکن موت کے بعد جو ہے زندگی بالکل ختم نہیں ہے۔ یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک اور زندگی ہے برزخ کی، یعنی قبر کی زندگی ہے، جس میں کہ یعنی انسان یا تو اچھی حالت میں وہ زندگی گزارتا ہے، یا پھر یہ کہ سزا کی صورت میں وہ زندگی گزرتی ہے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، حالانکہ آگ میں تو اگر ہم کہیں کہ اچھا، کیونکہ سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہیں وہ قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اچھا قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، تو یہاں پر یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر انہیں داخل کیا گیا آگ میں۔ اگر عذاب نہیں ہے، عذاب جو ہے وہ قیامت کے روز ہی ملے گا، تو یہاں پر پھر یہ چیز یعنی کیا شو کر رہی ہے کہ برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، جس میں کہ یعنی یا تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، جنت کے باغوں میں سے بھی ایک باغ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ آگ پر مبنی، عذاب پر مبنی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے کہ ہمیں بہت ساری حدیث بھی ملتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک ہمیں دعا پتہ چلتی ہے جو کہ یعنی صحیح بخاری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ سکھائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور بھی بہت ساری دعائیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جس میں کہ عذاب قبر جو ہے اس کے لیے یعنی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس میں سے ایک دعا کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی دعا کیسے شروع ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے جو ہے وہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ تو بیسیکلی اور بھی چیزیں ہیں جس میں کہ جس کی پناہ مانگی گئی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب اب زمین پر کوئی کافر جو ہے نا بستہ نہ چھوڑنا، یعنی سارے کے سارے کافروں کو کیا کر دے، ہلاک کر دے۔ اور پھر کیا ہے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک،
कि अगर तो इनको छोड़ देगा, यानी इन काफरों को यूं ही जमीन पर छोड़ देगा, तो ये क्या करेंगे, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, कि और फिर ये भी होगा कि आगे से जो कुछ भी ये जनेंगे, यानी आगे से भी जो इनकी नस्लें आने वाली हैं वो भी क्या होंगी, वो भी बदकार और बड़ी नाशुक्री होंगी। तो यहाँ जो है बेसिकली एक तरह से हमें अब है क्या कि जब हम इस तरह से पढ़ते हैं कि कोई पैगंबर जो है इस तरह से अपनी कौम के बारे में दुआ कर रहा है, तो हमें लगता है कि अच्छा, यानी लाइक वाई, क्यों इस तरह से उनके लिए जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो दुआ क्यों की जा रही है। तो बात वही है कि ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो उनको तबलीग की थी वो एक दो दिन या कुछ सालों पर नहीं, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हैं। 950 ईयर्स जो है उन्होंने तबलीग की। और फिर ये भी होता है कि अल्लाह ताला को भी मालूम होता है कि अब इस कौम में कोई खैर बाकी नहीं है, अब इसमें से कोई ईमान नहीं लेकर आने वाला। तो जो पैगंबर भी दुआ मांग रहे होते हैं तो बेसिकली वो भी उनके दिल में किसकी तरफ से डाला जाता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ही की तरफ से डाला जाता है। तो वो पैगंबर जो हैं वो एक दुआ जब इस तरह से यानी कर देते हैं अपनी कौम के अगेंस्ट, तो वो क्या है, उन पर हुज्जत तमाम हो जाती है। यानी अब उनके लिए कोई हुज्जत बाकी नहीं रही कि कोई बहाना बना सके, कोई उज़र पेश कर सके कि या अल्लाह, हमारे पास तो ये चीज़ पहुंची नहीं थी, हमें पता नहीं चला, हमें बताया नहीं गया, हमें मोहलत नहीं दी गई। जब हर तरह से हुज्जत तमाम हो जाती है तो ये वाली सिचुएशन आती है। और ये कोई जल्दी से नहीं आती, जो कि हम देखते हैं कि पैगंबर जो हैं, यानी बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम है कि जिसके लिए वो तबलीग करते हैं। और फिर आगे क्या क्या कहते हैं कि रब्बिगफिरली, ए मेरे रब तू मुझे बख्श दे, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को, वली मन दखल बैतिया और जो उसको जो कि मेरे घर में दाखिल हो, मुमिनन ईमान वाला होकर, वलिल मुमिनीना वल मुमिनात और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को बख्श दे। अब यहाँ देखें कि वो फिर अपनी बख्शिश के लिए भी दुआ कर रहे हैं, और फिर ये कि अपने वालदैन के लिए, और फिर बाकी जो मोमिन मर्द और औरत हैं उनके लिए। तो इसमें भी हमें दुआ करने का भी तरीका पता चल रहा है कि अपने लिए सबसे पहले मांगना चाहिए, अपने वालदैन को अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए, और फिर इसके साथ साथ क्या है कि बाकी जो मोमिन हैं उन तमाम को भी अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए। वला तजिदिल इल्ला तबारा, और तू ना ज्यादा कर जालिमों को मगर तबाही में, यानी बेशक क्या है कि इनको जो है तबा इनकी जो है काफरों की तबाही ही में जो है वो इजाफा हो, यानी अब किसी तरह की खैर, किसी भी तरह की भलाई जो है इन तक ना पहुंचे, बल्कि क्या हो कि इनके लिए क्या चीज हो, तबाही हो, और तबाही ही में इनके इजाफा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लेसन जो है कंप्लीट हुआ, सूरत भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन सूरत है। और ख़ास तौर पर अगर इंसान ये चाहता है कि उसको यानी हिकमत आए, उसको विजडम पता चले कि किस तरह से जो है किसी को नसीहत करनी है, किसी को सही बात समझानी है, बताना है, तो ये सूरा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सूरा है। बहुत सारे लेसन्स जो हैं, थोड़ा सा गौर व फिक्र, तदब्बर, यानी आप जब आयात पर गौर करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, तो सो मेनी थिंग्स जो हैं, सो मेनी वेज जो हैं, यानी इंसान को पता चल जाएंगे कि अच्छा किस तरह से उन्होंने जो है इसमें, यानी इस आयत में क्या हिकमत है, इस आयत में क्या हिकमत है, किस तरह से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को किया। और फिर ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि यानी इस चीज के लिए पेशेंस जो है ना, सब्र बहुत जरूरी है। सब्र जो है ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और होता यही है कि जब आप यानी करते हैं कि किसी को नसीहत करते हैं, तो होता क्या है कि बस थोड़ी सी देर करने के बाद इंसान फौरन गिव अप करने की सिचुएशन में आ जाता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि गिव अप करने वाला, तो जब आप ये ठान लें कि मुझे लोगों को अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ बुलाना है, तो ये जो गिव अप वाला मामला है ना, इसको तो बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए। और वो कैसे साइड पर होगा कि डजेंट मैटर कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, मेरी बात को खुशी से कबूल कर रहा है, मेरी बात को ले रहा है, या फिर ये कि मेरे साथ हार्श हो रहा है, या ये कि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम चीजों से बालातर होके सिर्फ एक चीज को सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ,
अल्लाह सुबहाना ताला की, यानी अल्लाह ताला की खातिर जो है मुझे ये काम करना है। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं किसी को नसीहत करूं, तो ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर जिम्मेदारी है। और ये मैं क्यों कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए। और जब इन और फिर ये कि ये चीज इंसान को फोकस कर देती है कि इन सारे मामलात में हेल्प किसकी तरफ से आएगी? अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। अजर किसकी तरफ से मुझे चाहिए? अल्लाह ताला की जात की तरफ से चाहिए। तो जब ये चीजें जहन में क्लियर होती हैं, तो फिर क्या है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीज इंसान को हेल्प करती है कि वो गिव अप नहीं करता। या फिर ये कि समटाइम्स होता है ना कि आप किसी को नसीहत करें, कोई आपकी बात ना माने, तो खाम खा में दिल में जो है वो डिफरेंट तरह के ख्यालात उठने शुरू हो जाते हैं। यानी फीलिंग्स जो है उस शख्स के बारे में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो जब इंसान सोच लेता है ना कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी मेरा तो जो फोकस है वो क्या है? अल्लाह ताला की जात है। तो फिर क्या है कि गिव अप की तरफ भी इंसान यानी नहीं जाएगा। और ये कि इंशाल्लाह जिनको वो नसीहत कर रहा है वो माने या ना माने, तो उसके लिए हमेशा उसके दिल में क्या है कि सिंसेरिटी और वेल विशिंग जो है वो हमेशा रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ये जितनी भी हिकमतें हैं, अल्लाह ताला हमें भी सुझा दे। और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर फरमाए कि जो कि पेशेंस रखते हों, और उनमें यानी अपने काम को करने के लिए उनमें अल्लाह ताला जो है वो इस्तकामत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।